बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। कौमी सलामती पॉलिसी की आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है। कहा है कि 10 रोज़ के बाद ये मुसव्वदा जो है वो शेयर कर लिया जाएगा। बताया गया है कि जो मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स थे, 18 वजारतों की इनपुट उसमें शामिल की गई है, दिफाई इदारों की इनपुट शामिल की गई है। उसके हवाले से भी बहुत बात हो रही है कि ये पार्लियामेंट को इससे जो है लाइल्म रखा गया। पार्लियामेंटेरियंस जो है वो अभी तक उस लूप में नहीं है। रज़ा रब्बानी साहब ने भी उस हवाले से अपनी रिजर्वेशन जाहिर की है। इसके ऊपर भी बात करेंगे। फवाद चौधरी साहब ने कैबिनेट की ब्रीफिंग के बाद आज कहा कि हुकूमत को कोई नहीं गिरा सकता। हुकूमत गिराने के लिए इमरान खान साहब जैसी क़यादत की ज़रूरत है। पीडीएम के जो लॉन्ग मार्च है उसमें उन्होंने कहा जी वो पहले भी आए थे, दिहाड़ीदार लोग हैं, दोबारा आएंगे, कुछ नहीं होगा। साथ साथ एक और बात मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से उन्होंने कहा कि बरतानिया से हमारी बातचीत चल रही है और मियां नवाज शरीफ साहब को हम खुद लेकर आएंगे। साथ साथ आज शफकत महमूद साहब ने भी बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात कही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से। उन्होंने कहा कि आसिफ जरदारी साहब को भी जेल में होना चाहिए। कल शुनीद ये है कि हुकूमत जो मिनी बजट है, जिसको फाइनेंस बिल है, वो कैबिनेट से अप्रूव कराया जाएगा और उसे जो है वो कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। उसके ऊपर भी अपोजिशन की जानिब से खासी बरहमी का इजहार है। अगर ये कल नहीं हुआ तो शायद एक आध 2 रोज़ में होगा, लेकिन अभी तक की इत्तलात ये है कि शायद ये कल कौमी असम्बली के इजलास से मंजूर करा लिया जाए। आज के प्रोग्राम में इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। फिर बल्दियाती इलेक्शन जो पंजाब में, सिंध के हवाले से भी इलेक्शन कमीशन ने डेडलाइन फाइनल कर दी हैं वोटर लिस्टों के हवाले से। पंजाब में 22 मार्च और सिंध में कोई लगभग 24 मार्च की है। तो क्या इसका मंजरनामा होगा बल्दियाती इंतखाबात का? मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार मोहतरम जनाब जनरल अमजद शोएब साहब। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली अली परवेज़ मलिक साहब। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली मोहतरम लालचंद साहब, और पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी कुछ ही देर में हमें ज्वाइन कर लेंगे। अमजद शोएब साहब, पहले तो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी कहा गया कि ये पहली दफ़ा बन रही है। गो के ये बात है कि जी पहले भी इसके ऊपर बहुत चीज़ें होती रही हैं, चाहे वो नेशनल एक्शन प्लान हो, कोई और चीज़ हो। पार्लियामेंट को लूप में ना लेने के सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं कि जी जब आप कोई भी पॉलिसी बना रहे हैं तो कम से कम जो पार्लियामेंट है उसको तो लूप में लें, वहाँ डिबेट करें, कुछ और करें, फिर बननी चाहिए थी। हुकूमत ने अब एक ड्राफ्ट बना लिया है तो ये भी अब मुतनाज़ा होगा, लोग शोर करेंगे कि ये चीज़ ठीक नहीं है, हम इसमें शामिल नहीं है। देखिए, मैं हमेशा पार्लियामेंट का रोल एडवोकेट करता हूं और मैं चाहता हूं कि पार्लियामेंट कंट्रीब्यूट करे, लेकिन जो ये नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है इसका जरूरी नहीं कि ये पार्लियामेंट के पास जाए। उसकी एक वजह है। उसकी वजह ये है कि ये तमाम जो इसमें कंपोनेंट्स आपने सुना होगा कि ये कहा गया कि तमाम वजारतों से सबसे जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे सबसे इनपुट ली गई जी। होता ये है कि सबने अपनी अपनी दायरे कार में या अपने से रिलेटेड पॉलिसी पहले से बनाई होती है। ये जब पॉलिसी बनती है तो इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स की कोऑर्डिनेशन हो जाती है। उन्होंने अपनी अपनी बनाई हुई है पॉलिसी पहले से। नेशनल सिक्योरिटी जो आपने देखा, आर्मी अगर कोई काम करती है तो उसने एक्सटर्नल और इंटरनल थ्रेट के खिलाफ पहले से अपना काम किया हुआ बनाई हुई है, वो ऑपरेशनल प्लान आपकी बनी हुई है। यहाँ सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी कमेटी या जो हमारे नेशनल कमेटी ये है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी हम कहते हैं से, उन्होंने मिले वहां पे पहले उन्होंने कोऑर्डिनेट कर ली, अप्रूव कर ली। अब कैबिनेट अप्रूवल जो है वो एक रिचुअल है, आपने पूरी कर दी। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें पार्लियामेंट, क्योंकि ये पहली दफा हो रहा है, पहले हुआ नहीं पहले, तो पार्लियामेंट में भी हो सकता है कि लोगों को इसके बारे में थोड़ा कंफ्यूजन हो कि क्यों ऐसे हुआ है। अगर वहां हुकूमत को चाहिए कि उनको सेटिस्फाई कर दें कि ये बुनियादी तौर पे कोऑर्डिनेशन वर्क है जो हमने उठा के एक जगह पे कर दिया है। अब अगर कल को खुराक का मसला आता है तो उसकी कोऑर्डिनेशन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से होनी चाहिए कि क्या वो इतना पैसा मुख्तस कर सकेंगे कि आपको शॉर्टेज आ रही है और आप इम्पोर्ट करें। तो ये चीजें इनके हुकूमती काम के लिए हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई कि पार्लियामेंट जो है वो रोना धोना शुरू कर दे। ठीक। अली परवेज साहब, वो कहते हैं कि ये फैसिलिटेशन प्रोवाइड के लिए डिफरेंट किस्म की जो पॉलिसीज थी उनको इकट्ठा कर दिया गया और नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का नाम दे दिया गया। तो पॉलिसीज तो हमारे यहाँ हर वक्त हर चीज की बनती रही है, लेबर पॉलिसी, फूड सिक्योरिटी पॉलिसी, एग्रीकल्चर पॉलिसी, तो कहीं कोई इतनी बड़ी सक्सेस नजर नहीं आती। तो ये आपको सक्सेसफुल होता नजर आता है अगर जब ये सब एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हो जाएगी?
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ حافظ صاحب, آپ نے اپنے پروگرام میں یاد کیا. دیکھیں جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں نا, اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ کس پروسیس کے تحت اس کو بنایا گیا ہے جس کے اوپر جنرل صاحب ابھی گفتگو کر رہے تھے, اور ایک یہ کہ اس کے اندر لکھا ہوا کیا ہے. تو میں پہلے پروسیس کے اوپر بات کر لوں. میں نہایت ہی احتراماً جنرل صاحب سے اختلاف کرتے ہوئے میرے خیال سے یہ بہتر ہوتا کہ ہم ایک کنسلٹیٹو پروسیس کے ذریعے اس کی پولیٹیکل اونرشپ ہم پالیسی کی دلوا دیتے, کیونکہ یہ جو پالیسی ہے یہ کوئی ایگریکلچر پالیسی تو ہے نہیں کہ کسی حکومت کی پالیسی ہو, یہ ریاست کی پالیسی ہوتی ہے. اور ریاست کی اونرشپ اس وقت ہوگی جب ریاست کے سارے ادارے ایز ویل ایز پولیٹیکل کلاس اس کو اون کرے. تو میرا نہایت ہی احتراماً یہ ایک چھوٹا سا اختلاف ہے جنرل صاحب کی گفتگو کے اوپر. اور دوسری بات یہ کہ جو کنٹینٹ اس کے اندر جو لکھا ہوا ہے میرے خیال سے بڑا مناسب ہے کہ انہوں نے جو فلکرم آف دا نیشنل سیکیورٹی پالیسی ہے وہ بنایا ہے کہ آپ اکنامک سوورنٹی کس طرح سے اچیو کریں گے, اور اس کے ذریعے آپ اپنے لوگوں کی دیکھ بھال کس طرح کریں گے, اور اپنے ڈیفنس کی جو ضروریات ہیں اس کو کس طرح سے اسٹرینتھن کریں گے. تو اس کے اندر پالیسی کی حد تک تو بالکل ٹھیک ہے, پر ایک سیکنڈ کے لیے یہ بھی تو دیکھ لینا کہ پچھلے 3 سال کے اندر ہماری اکنامک سوورنٹی یا ہماری معیشت کے ساتھ جو آج جو یہ حکمران جو یہ پالیسی کو اپروو کر رہے تھے, جو اس پالیسی کو اپنی پارٹی کے اندر اپنی حکومت کے اندر بیٹھ کے اپروو کر رہے تھے, ان کی کارکردگی کیا ہے کہ آج ہم IMF سے بغیر پوچھے ہم یہ تو طے کر نہیں سکتے کہ ہم نے کس ملک کو ملنا ہے, ہم نے اپنی کیا خارجہ پالیسی رکھنی ہے, ہم یہ تو طے کر نہیں سکتے کہ ہم نے پیٹرول کی قیمت کا بینیفٹ کسی آدمی کو پاس آن کرنا ہے کہ نہیں کرنا. تو میرے خیال سے اس چیز کو ہولسٹکلی دیکھنے کی ضرورت ہے. اور میں دعا گو ہوں کہ جو انہوں نے کاغذ کے اوپر لکھا ہے کاش یہ ان کے اگینسٹ کچھ ڈیلیور کرتے بھی نظر آئیں, پر آج تک جو ہمارے حکمران ہیں ان کی جو پچھلے 3 سال کا ٹریک ریکارڈ ہے میرے اس کے اوپر خدشات ہیں, and I will leave it at that. لال چند صاحب, یہ کیا ہے آپ کو جو گورنمنٹ کی MNAs تھے ان کو کہیں لوپ میں لیا گیا تھا, کوئی چیز ہوئی یا نہیں؟ آپ نے بھی ہماری طرح دیکھا کہ جی کوئی پالیسی بن گئی ہے, کل پتہ چلا ہے, آج پریس کانفرنس ہوئی, اب جب ڈرافٹ آئے گا تو شیئر ہوگا, یا ہم جس صاحب کہتے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے؟ معزز صاحب, میں آپ کے دونوں پینلز جو ہے ان کی معزز کے ساتھ میں بتانا چاہوں گا. سب سے پہلے تو یہ پالیسی جو بنی ہے اس میں 600 سیولینز, سول سوسائٹی کے لوگ, اکیمیڈیشنز اس میں شامل ہیں. اس پالیسی کو جو پارلیمنٹری کمیٹی آن نیشنل سیکورٹی بنی ہوئی ہے اس میں شیئر کر دیا گیا تھا. اور آپ کو یاد, اپوزیشن والے ٹی وی پہ آ کے شور مچاتے ہیں لیکن پارلیمنٹ کی بے توقیری کرتے ہیں. انہوں نے یہ ڈسکشن کرنے سے, انہوں نے میٹنگ اٹینڈ کرنے سے انکار کیا. یہ آپ رپورٹ کرتے رہے, یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. لاسٹ میٹنگ جو ہوئی جو اسد قیصر صاحب نے جو کی, آپ اس کی بات کر رہے ہیں کہ اس میں شیئر ہوا یہ جو بھی نیشنل سیکورٹی کی میٹنگ تھیں وہ لاسٹ جو ہوئی وہ انہوں نے بائیکاٹ کیا, لیکن ڈرافٹ ان کو شیئر کر دیا گیا تھا کہ آپ اپنا ان پٹ دیں, کیونکہ یہ نیشنل سیکورٹی کو تو کچھ سمجھتے نہیں ہے. آپ کو تو پتا ہے, خاص پہ نون لیگ تو نیشنل سیکورٹی کو تو اٹیک کرتی رہی ہے نا گزشتہ 3 سالوں میں. وہ اداروں کو اٹیک کرتی رہی ہے, وہ نیشنل سیکورٹی کو اٹیک کرتی رہی ہے, وہ پاکستان کو کمزور کرنے کی باتیں کرتی رہی ہیں. وہ پیپلز پارٹی بھی آپ دیکھیں وہ کس طرح سے آج کل نیشنل سیکورٹی کو دیکھ رہی ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ ہم کچھ اور سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے. تو ان کا ایجنڈا کچھ اور ہے, نیشنل سیکورٹی سے ان کا کوئی کنسرن ہے نہیں. اب جو نیشنل سیکورٹی بنی ہے وہ اکنامک ڈرائیون ہے. آپ کی جو فارن پالیسی ہوگی وہ بھی اکنامک ڈرائیون ہوگی. آپ کی اس میں ڈیفینس جو ہے اس کو اس میں پروٹیکٹ کر دیا گیا ہے. اس میں سٹیزن کی پروٹیکشن کو پرائورٹائز کر دیا گیا ہے کہ سٹیزن کی پروٹیکشن سب سے زیادہ اہم ہے. تو لہذا گورنمنٹ ہر ممکن کوشش کرتی ہے کہ پارلیمنٹ کو انگیج کرے, اپوزیشن کو انگیج کرے, سب کو انگیج کرے, اور آگے بھی کوشش کرے گی. یہ نہیں کہ یہ کوئی لاسٹ ورڈ ہے, اس کو آگے بھی انگیجمنٹس ہوگی. لیکن یہ اگر اپوزیشن کہے تو اس کو یہ اچھا نہیں لگتا کہ ان سے کنسلٹیشن نہیں ہوئی. امجد شیخ صاحب, اب ایک اور بڑا سوال ہے, ہو سکتا ہے کہ لوگ اس کو کوئی اور زاویہ دیں, وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں چونکہ فوج ایک منظم ادارہ ہے, ان کا ہوم ورک زیادہ ہوتا ہے, کسی بھی چیز میں جب ان کا پیر پڑتا ہے تو وہ ڈومینیٹ کر جاتے ہیں, بیکاز ان کی جو ہے نا وہ پروفیشنل اپروچ کی وجہ سے اور ان کے ہوم ورک کی وجہ سے, طاقت کی وجہ سے. اب جب یہ نیشنل سیکورٹی پالیسی ہوگی, ساری چیزیں آ جائیں گی اور ڈیفنس بھی وہیں پہ ہوگا, تو کیا ایسا نہیں ہو جائے گا کہ یہ ساری پالیسیز جو ہیں اس کے اوپر جو فوج کی ڈومیننس ہے وہ زیادہ ہو جائے گی اور کوئی ایک اور کمپلیکیشنز پیدا ہو جائے اس کے اندر؟ نہیں, اس میں فوج نے بھی ایک ادارے کی حیثیت سے اپنی ان پٹ دی ہے.
नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इसके कस्टोडियन हैं, वही कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, उन्होंने बनाई है। ठीक। और फौज ने अपनी जितनी भी उनकी नेशनल सिक्योरिटी इंटरनल और एक्सटर्नल उनकी पॉलिसीज हैं या इंटरनल और एक्सटर्नल उनकी अपनी प्लान्स हैं, उसके मुताबिक उन्होंने इनपुट दे दी है। अब फौज उसके बाद हट गई है, फौज उसको न मॉनिटर कर रही है न चला रही है। अच्छा मुझे शेर साहब, जो एक और बात हुई कि जो फोकस है वो इकोनॉमी होगा, और वो जिस तरीके से लालचंद साहब भी कह रहे हैं कि जी वो इकोनॉमी ड्रिवन होगी चीजें। अब ये बताएं कि अब थोड़ी देर पहले मेरी बात हो रही थी नजमुद्दीन शेख साहब से, बाकी से, वो कहते हैं जी कि अब जब आप इकोनॉमी को स्ट्रांग करते हैं तो फिर बात ये होती है कि आपको डिफेंस एक्सपेंडिचर जो है वो शायद उसके ऊपर आपको प्रायोरिटाइज करनी पड़े, न्यूक्लियर डिटरेंस आप रखें, लेकिन बहुत सारी ऐसी जो ट्रेडिशनल वॉर की चीजें हैं, क्योंकि हमारा कंपटीशन नहीं है, उनका कोई $50 बिलियन का डिफेंस बजट है, हम कोई 6-7-8 बिलियन डॉलर्स में, तो वहां तो हम कर नहीं सकते, हमें यहाँ पे सिलेक्टेड होना पड़ेगा और डिफेंस एक्सपेंडिचर कुछ कम करने पड़ेंगे। एग्री करते हैं आप इस बात से? नहीं, ये दुरुस्त नहीं है। देखें होता क्या है, इसमें देखने की बात यह है, पहली बात तो ये कि अगर मुल्क बिल्कुल अफोर्ड नहीं करता किसी चीज को तो पाकिस्तान आर्मी तो तावन करती नहीं, क्योंकि वो मुल्क का ही अदारा है। तो नेचुरली आपने देखा कि पीछे 2-1 साल बजट नहीं बढ़ाया गया। अब ये जो नजमुद्दीन शेख कह रहे हैं बात, वो इस लिहाज से दुरुस्त नहीं है कि बाहर से खतरात आपके कभी बदलते नहीं, वो तो खतरात आपके या तो डिप्लोमेटिकली आप उनको न्यूट्रलाइज करें, वो न्यूट्रलाइज ये है कि आप एक मुल्क की हेजमनी तस्लीम कर लें तो वो मामला आपके ठीक हो जाएंगे, कश्मीर भूल जाएं, आपके मामला ठीक हो जाएंगे। जब आप अपने नेशनल ऑब्जेक्टिव में तब्दीली नहीं ला रहे कि आपने हेजमनी नहीं अपनी वो कबूल करनी, आप नेशनल ऑब्जेक्टिव रख के बैठे हैं कि जी कश्मीर का मसला हमने हल करना ही करना है, तो आपकी सिक्योरिटी को थ्रेट कैसे कम हो जाएगी? ठीक है, थ्रेट तो वही रहेगी आपकी। अब करना आपने ये है कि अगर दुश्मन तैयारी कर रहा है तो आपने दुश्मन का इलाका जाके कब्जा नहीं करना, आपने दिफाई तैयारी करनी है, तो कम से कम आपको इतना करना पड़ेगा कि आप दुश्मन के लिए तरनेवाला ना बने। लिहाजा आपका हल इसमें नहीं है कि डिफेंस बजट को कम करें, हल इसमें है कि आप अपनी आमदन बढ़ाएं। ठीक है। तो मुझे एक शॉर्टली में जिस तरफ अली परवेज साहब की तरफ जाऊं, मगर मुझे एक बता दें कि वीक इकोनॉमी से स्ट्रांग सिक्योरिटी पॉलिसी बन सकती? नहीं, इकोनॉमी से सब कुछ निकलेगा, अवाम के लिए फलाह भी। और ये आज जो किस्सा है, देखें अली परवेज भी बैठे हैं, बरखुरदार है मेरे, इनके वारिद से मेरे और बड़े अच्छे लैक थी, खुदा ताला उन्हें जवारे रहमत में जगह दे। देखिए बात यह है समझने की, अली के लिए भी सबके लिए, इस वक्त जो मुल्क का अलमिया है, ये मसला है, वो है आपके कर्जे। आपकी इस वक्त 80-90% आमदन कर्जों की खाते में उसमें चले जाती है, कर्जे उतारने में। कर्जा उतारना जरूरी है, आमदन आपकी अगर नहीं बहुत बढ़ती तो कम से कम कर्जे का बोझ तो हटे ना किसी तरह। अब अली परवेज साहब उस पे ये करते पार्लियामेंट और बड़ी जगहों पे फाल, लेकिन ये पार्लियामेंट ने काम नहीं किया। पार्लियामेंट को चाहिए कि इस पे सियासत छोड़ के सारे इकट्ठे होकर बैठ के, इसमें मैं एक चीज क्रेडिट देता हूं शहबाज शरीफ साहब को। उन्होंने एक वक्त पे कहा था कि हम मिसाके मईशत बनाने तो बड़ा अच्छा है, हम उस पर काम कर सकते हैं, लेकिन उस वक्त हुकूमत अपनी अकड़ में रही। तो ये हुकूमत की अकड़ शकड़ का मसला नहीं, ये तो कौम की अपने मुल्क की सर्वाइवल का मसला है। जैसा अब अकड़ निकल गई है हुकूमत की। नहीं, अकड़ है ही, देखें जी अकड़ किस बात की, ये कौमी नेशनल मसला है। आपने अपने मुल्क को बचाना है, और उस बचाने के लिए आप किसी को भी इस तरह की इजाजत नहीं दे सकते कि वो अपनी अकड़ में बैठा रहे और बाकी के सारे तमाशा देखते रहे। ये तो नहीं होना चाहिए ना। तो इनको पॉलिटिकल पार्टी को सबको कम से कम इस नुक्ते के ऊपर खड़ा हो जाना चाहिए कि जनाब इधर बैठे। अली परवेज साहब अब कौन पहल करेगा? दोबारा शहबाज साहब पहल करेंगे या हुकूमत को पहल करनी चाहिए, या मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट में आप कहेंगे चले ठीक है, पहले अगर उन्होंने गलती भी की तो हम दिल बड़ा करते हैं? हाफिज साहब, जो जनरल साहब ने अभी गुफ्तगू की ना, यकीन माने मेरा उसके साथ बिल्कुल 100% अग्रीमेंट है। मैं मगर उसके ऊपर बाद में आ जाता हूं, पर मेरे दोस्त यहाँ पे जो पीटीआई से आपके पास तशरीफ रखते हैं, लालचंद साहब ने, उन्होंने जिस किस्म के भोंडे इल्जामात ऑपोजिशन की जमातों के ऊपर लगाए ना कि जी वो नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ हैं, मुझे बताइए किसी को जेब देता है कि एक पार्टी जो पिछले दर्जन से ज्यादा ज़िमनी इलेक्शन जीत के आ रही है, जिसने करोड़ों वोट रखे हैं और आज भी इस घुटन के माहौल के अंदर
سب سے بڑی اپوزیشن کی جماعت ہے, اس کے اوپر یہ ٹی وی کے اوپر نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ رہے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی کے خلاف ہیں. اگر کوئی آدمی بیٹھ کے آئین کی بالادستی کی بات کرتا ہے, اس چیز کی بات کرتا ہے کہ جی اداروں کو اپنے دائرہ کار کے اندر رہ کے کام کرنا چاہیے, تو آپ کی سوچ جو مرضی ہو, کیا آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں؟ میں تو صرف یہ سن کے اور دیکھ کے پریشان ہوا ہوں. اب جو جنرل صاحب نے بات کی بالکل ٹھیک ہے, اس ملک کو بنیادی اصلاحات کی ضرورت ہے اور اس کے لیے ہم سب کو اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے. ہمارا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ڈیفنس کے اوپر ہم 6-7 بلین ڈالر خرچتے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جو ہندوستان جب یہاں پہ 50 بلین ڈالر, جو آپ نے جس کی طرف اشارہ کیا, جب 50 بلین ڈالر خرچتا تھا تو یہاں پہ وزیر اعظم نواز شریف کے جب حکومت تھی وہاں پہ ہماری ریشیو ڈیفنس ایکسپینڈیچر کی 1:5 تھی. آج ان نالائکوں کی یا ان قابل حکمرانوں کی وجہ سے یہ ریشیو جو ہے نا وہ اٹھ کے ہماری فسکل سپیس اس طرح سے ایروڈ ہوئی ہے کہ 1:8 کی ریشیو ہو گئی ہے. تو لال چند صاحب سے پوچھئے گا نیشنل سیکیورٹی رسک اس ملک کے لیے کس نے بنا دی ہے اپنی نالائکی کی وجہ سے؟ ذرا ایک سیکنڈ کے لیے یہ سوچ لیں. اور جو جنرل صاحب نے بات کی بالکل ٹھیک ہے, اگر ہم نے اس ملک کو وائبل بنانا ہے تو مجھے بتا دیں کہ ہم کیا 10% ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو کے اوپر اپنا چل سکتے ہیں؟ بالکل نہیں چل سکتے. نہ ہم اپنی دفاع کے اوپر خرچ سکیں گے, نہ ہم اپنے جو یہاں پہ سوشل سیکٹر کے اندر اپنے لوگوں کی ڈیولپمنٹ کے لیے جو اپنے انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ ہے اس کے لیے بالکل کچھ کام نہیں کر سکیں گے. تو ہمیں بیسک اصلاحات لے کے آنی ہے, اپنی معیشت کی فاؤنڈیشنز کو چینج کرنا ہے. اس کے لیے آپ کو اچھے لوگ آگے لے کے آنا پڑے گا. اس کے لیے چارٹر آف اکانومی بالکل ایک سٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن تھا, پر ان کا جو گھمنڈ ہے وہ نہ ماشاءاللہ وہ اس ملک کے اگر ساری کی ساری چیزوں کے اوپر جب اس کی بہتری لانے کے اندر اگر ایک شخص کی انا آڑے آ جائے تو مجھے بتائیں اس رکاوٹ کو ہٹائے بغیر آپ کس طرح سے بہتر ہوں گے؟ تو حافظ صاحب بات یہ کہ ہم سب ملک کی خدمت کرنے کے لیے ایوان کے اندر آتے ہیں. اگر وہاں پہ ان لوگوں کا ظرف اور ان کی دانشمندی اتنی ہوگی کہ یہ اپنے گھمنڈ سے اپنی ناک سے آگے دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو نظام اس طرح سے نہیں چلے گا جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ. تو ہمیں اپنے رویوں کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر سکیں. ٹھیک ہے علی پرویز ملک صاحب, میں ادھر وقفہ لے لوں, وقفے کے بعد آتے ہیں جو آپ کی گفتگو ہے اس پہ جواب لیتے ہیں لال چند صاحب سے. ویلکم بیک ناظرین. جناب امجد شعیب صاحب, علی پرویز ملک صاحب, لال چند صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما صوبائی وزیر ناصر شاہ صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں. لال چند صاحب, کوئی چیز جو ہے وہ دل بڑا کرنے کی, چیزیں بیٹھنے کی, کیونکہ کوئی ایک پارٹی تو اس کرائسس سے نہیں نکال سکتی ملک کو, جس طرف جنرل صاحب نے اشارہ کیا. دیکھیں بالکل اس سے کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے. میں نے آپ کو پہلے کہا اگر نیشنل سیکورٹی کا معاملہ تھا تو ہم نے ان کو انگیج کرنے کی کوشش کی, انہوں نے بائک آؤٹ کیا. یہ خود شہباز صاحب نے آفر کی نا چارٹر آف اکانومی کی, نہیں بیٹھے اکانومی, وہ کہتے ہیں جنہوں نے بھٹا بٹھا دیا. وہ تو ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اکانومی کا چارٹر آنا چاہیے, اکانومی پہ سب کو ایک ساتھ مل کے بیٹھنا چاہیے. لیکن جب ان سے بات کریں, یہ جو اتنی بڑی دعوائیں کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں, اور میں نے ان پہ الزام نہیں لگایا کہ آپ نے کوئی نیشنل سیکورٹی کے دشمن بنے, آپ نے نیشنل سیکورٹی کے اداروں پہ حملے کیے. آپ سے بات کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ آپ کا لیڈر کون ہے, کہتے ہیں نواز شریف. ہے کہاں وہ؟ لنڈن میں. وہ اس ملک کی عوام کو دلدل سے نکالیں گے, بیٹھیں گے لنڈن میں, ان کی اولاد لنڈن میں, ان کی جائیدادیں لنڈن میں. یہ گھوم پھر کے جو چاہتے ہیں کہ یہ جو ان کا سارا جو ان کا نیریٹو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ این آر او ہمیں معاف کر دو, ہمارے کیسز ختم کر دو. اب آپ نے کچھ دنوں میں دیکھا ہے کہ یہ کس طرح سگنلز دے رہے ہیں کہ ہماری جو انہوں نے پہلے جو چلایا تھا کہ ووٹ کو عزت دو, اب یہ کس طرح ووٹ کو عزت دے رہے ہیں, کس طرح یہ سگنلز دے رہے ہیں, وہ بھی آپ ان کو دیکھ رہے ہیں. جہاں تک اکانومی کی بات ہے, دیکھیں اس وقت جو فسکل جو بجٹ ہے, ہم اس حکومت کے خرچے اور آمدنی بیلنس ہو گئے ہیں, آلموسٹ بیلنس ہے. اب اس حکومت نے جو بھی خرچے لیے ہیں, انہوں نے جو قرضے اٹھائے اور یہ قرضے منی لانڈرنگ کر کے باہر لے گئے, انہوں نے جو چوری کی اس کی وجہ سے یہ قوم بھگت رہی ہے. لال چند صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں ذرا آج شفقت صاحب نے آصف زرداری صاحب کے حوالے سے جو گفتگو کی ہے, ناصر شاہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما, صوبائی وزیر بلدیات. شاہ صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. آج شفقت صاحب کہتے ہیں, شفقت محمود صاحب, کہ آصف زرداری صاحب کو تو جیل میں ہونا چاہیے. کیا رد عمل ہے آپ کا؟ بات کرتے ہیں تو اب ان کو میں کیا کہوں, ان کو خیال کرنا چاہیے, شرم آنی چاہیے ان کو اس طرح کی کوئی بھی بات کرتے ہوئے. پہلے تو یہ جب ان کی حکومتیں تھیں
तब तो इन्होंने केस बनाए और यही इल्जामात लगाते रहते थे जो इस वक्त पीटीआई के लोग करते हैं। फिर जब पीटीआई की हुकूमत आई और इन पर भी केस होने लगे और इनके लोगों पर भी एक्शन हुए, तो फिर यही कहते थे कि ये जी बहुत जुल्म हो रहा है और नैब को इस्तेमाल किया जा रहा है, ये झूठे केस बनाए जा रहे हैं। और फिर अब ये जब बारी आएगी पीटीआई की, अब जब हुकूमत जाने वाली है और फिर ये जो केसेस आएंगे, तो फिर शफकत महमूद साहब से बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं इस बात पे। और लेकिन ये इस वक्त जो वफाकी वज़रा साहिबान हैं, उनका ये वतीरा है शुरू से ही कि वो जितना ज्यादा झूठ बोल सकें, गुमराह कर सकें। लोग इनसे पूछते हैं कि भाई आपने इस वक्त पाकिस्तान की क्या हालत कर दी है, तो ये चले जाते हैं कि जी ये तो सारा पिछली हुकूमतों ने किया है, जी ये लोन, अब लोन अगर ये कहते हैं कि हमने अदा किए हैं तो क्या वो लोन कम हुए? जो 70 साल में, हाफिज साहब आप सीनियर हैं और आपको इल्म में है सारी चीजें, कि इनके हुकूमत में आने से पहले, पीटीआई की हुकूमत आने से पहले 70 साल में जो कर्जे 25,000 अरब रुपए थे, आज वो 45-46 हजार अरब रुपए पर पहुंचे हैं। तो बताएं ये इतने 3 साल और कुछ माह में इन्होंने कितना कर्जा ले लिया? सारे रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिए। बिजली का यूनिट जो था 70 साल में पहुंचा था 8 रुपए पे, इनके 3 साल और कुछ अरसे में वो पहुंच गया है 25-26 रुपए पे, और फिर आए दिन उसमें इजाफा होता जा रहा है। यही हाल दीगर चीजों में है। गंदम ले लें, चीनी ले लें, आम रोजमर्रा की चीजें आप उठा लें, और डॉलर को देखें इन्होंने कहां पे पहुंचाया है। शाह साहब ये कल एक और जो वफाकी वज़रा की आपने बात की, फवाद चौधरी साहब ने कल के जलसे के बाद एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा जी कि इन्होंने भुट्टो साहब की पार्टी जो है वो अब बोनों की पार्टी हो गई है, छोटे कद के लोग जो है वो छोटी बातें कर रहे हैं। फवाद साहब अब आपके फराड चौधरी साहब जो हैं, अब अगर वो बोना कहना शुरू कर रहे हैं प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी को, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, तो फिर तो ये पाकिस्तान की अवाम ही फैसला करेंगे ना कि ये क्या कह रहा है और ये खुद क्या है और किसको कह रहा है। ये तो हाफिज साहब, ये तो आपका सवाल बनता है कि आप पूछें कि भाई ये जो हर हुकूमत का साथी रहा है और ये कहे कि चेयरमैन बिलावल जो है वो बोना और आसिफ अली जरदारी साहब बोने, अब ये इसको क्या मैं इस पे कमेंट करूं? शाह साहब ये ना हो कि कल आपके साथ ही बन जाए। शाह साहब ये जरा आप ये देखिएगा कि फिर ये कल ये ना हो कि कल आपके साथ बैठे हुए हो और आपसे ज्यादा आगे पीपल्स पार्टी के तर्जुमान हो। देखिए आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब बड़े दिल के मालिक हैं और ये भी लेकिन बाकी लोग तो मौजूद है ना सर। हम हाथ जोड़ेंगे बड़े साहब को कि सही ऐसे लोगों को ना ले खुदारा। ठीक है, मैं यहाँ एक वक्फा ले लेता हूँ, वक्फे के बाद आते हैं तो फिर प्रोग्राम को कंक्लूड करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, लास्ट सेगमेंट है, वक्त कम है। शायद बल्दियाती इलेक्शन जो 24 मार्च को अब वो आया कि ये हतमी फहरिस्त हैं, तो ये आप हैं कि जी अप्रैल के आखिर में या मई में सिंध में बल्दियाती इंतखाबात होंगे? जी बिल्कुल, हम तो तैयार हैं, बल्कि हमने तो कहा हुआ है कि हम तो फेब और मार्च में भी तैयारी है, लेकिन जैसे अभी इलेक्शन कमीशन का लेटर आया है जी, जो एक प्रोसेस होता है डिलिमिटेशन का, दीगर चीजों का, तो हम जी मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। और हाफिज साहब ये जो बहुत बात का पतंगड़ बनाया जाता है, बड़े इश्यूज क्रिएट किए जा रहे हैं जब से ये हमने 2013 के SLGO में जो अमेंडमेंट की हैं और जिसमें ज्यादा बाइख्तियार किया है, और अब सब लोग जो हैं वो इस पे बहुत ज्यादा शोर मचा रहे हैं और इसको पॉलिटिसाइज कर रहे हैं और पॉलिटिकली तौर पर पॉइंट स्कोरिंग की जा रही है, और फिर वो कोई लिसानियत की हवा दे रहा है तो कोई सूबे की बात कर रहा है, और असल इशू ये है कि ये राह फरार इख्तियार कर रहे हैं इलेक्शन से। अब वो धौंस धांधली वाले इलेक्शन नहीं है कि MQM अपने चेयरमैन हर जगह पे जितवा ले। अब लोगों ने देख लिया RTS भी इस इलेक्शन में नहीं होगा,
کہ پی ٹی آئی کے لوگ اتنی بڑی تعداد میں کامیاب ہوں، اور جو پی ٹی آئی نے اس وقت ملک کا حال کیا ہے، جو عام انسان، عام پاکستانی کا جینا انہوں نے دوبھر کیا ہے، جس مہنگائی ہے، جو تاریخی مہنگائی، تاریخی بے روزگاری اور تاریخی بدعنوانی، اور اس کے باوجود ان کے جو وفاقی وزراء ہیں، ترجمان ہیں، وہ بس آپ دیکھیں تو ایک راگ الاپتے رہتے ہیں. جب بھی کوئی اسپیچ کوئی بھی کر لے، چیئرمین صاحب کی طرف سے ہو، پی ایم ایل این کی طرف سے ہو، تو یہ اپنا راگ شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک، شاہ صاحب بہت شکریہ. اس کے اوپر لوکل باڈیز پہ آپ کے ساتھ پروگرام کریں گے، کیونکہ آج تو آپ کی مہربانی. پیپلز پارٹی کے زیادہ تر جو رہنما ہیں وہ کل گڑی خدا بخش کا جو جلسہ تھا اس کے بعد سے ٹریولنگ میں. امجد شعیب صاحب، فواد چودھری صاحب، وفاقی وزراء کے بیانات یہ پولیٹیکل ہیٹ کو پھر اس جگہ پہ لے جاتے ہیں جہاں بیٹھنے کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے. اس کا کوئی علاج ہے؟ نہیں، یہ فواد چودھری کا اکیلے کا کام نہیں ہے. آپ بلاول کی بات سنیں، وہ کیا کہتے رہتے ہیں. ٹھیک، وہ ان سب کی زبانیں جو ہیں وہ اسی طرح بے لگام ہیں، اور نتیجہ یہ کہ یہ کام کی بات تو ہوتی نہیں اس میں. ایک دوسرے کے خلاف باتیں ہیں، ایک دوسرے کی جیسے آپ نے بے توقیری کرنی ہو وہ ہے. سیاست میں بدقسمتی سے وہ متانت نہیں ہے ٹھیک بات ہے، جو کہ ہونی چاہیے، جس سے کہ پتہ چلے کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ اپنے ملکی مسائل کے بارے میں بڑے سیریس ہیں. یہاں پہ جو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی وفاداری ٹوٹل لیڈر کے ساتھ ہے، کیونکہ یوں لگتا ہے جیسے اسی کی ایک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی اور یہ باقی ملازمین ہیں اس کے، اور ان کو نوکری کا خطرہ ہے کہ ہاتھ سے نکل جائے گی اگر اس کے بارے میں کچھ کہا. صحیح. تو یہ وہ پرابلم ہے جس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی بات جو کارآمد ہو وہ نہیں. اب مثال کے طور پہ بلاول جو بات کر رہے تھے کہ لاہور سے 5 تاریخ کو چلے گا جلسہ، لے کے جائیں گے، یہ ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے، وہ کوشش کریں، ان کو کوشش کریں، لیکن اس سے ہٹ کے اگر آپ کوئی اور بات کریں جو سلیکٹڈ اور یہ وہ اس طرح، تو وہ نیچرلی اس کا جواب پھر آئے گا کوئی کسی کی طرف سے اسی طرح کا. تو یہ میرا خیال ہے سب کو ان کو اوائڈ کرنا چاہیے سیریس قسم کی سیاست، کیونکہ ملک کے معاملات ہیں وہ تو بچی نہیں ہے صاحب، بچی نہیں ہے. علی پرویز صاحب، آج فواد صاحب نے نواز شریف صاحب کے حوالے سے بھی کہا جی کہ ان کو ہم لے کے آئیں گے، ان کو آنے کا نہیں ہے، ہمارا برطانیہ کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے، اور حکومت کوئی نہیں گرا سکتا. خان صاحب جیسی لیڈرشپ ہی چاہیے حکومت گرانے کے لیے، وہ کسی کے پاس نہیں ہے. دیکھیں، میں بالکل اس کا جواب دے دیتا ہوں، پر جو پہلے لال چند صاحب نے بات کی کہ ہم نے معیشت کو بڑی ساؤنڈ فاؤنڈیشنز کے اوپر اب بیس کر دیا اور ہمارے خرچے اور آمدنی میچ کرنے لگ پڑے ہیں، تو میں صرف اس کے اوپر حافظ صاحب اتنا ہی کہنا چاہ رہا تھا، کوئی بندہ اس طرح سے کھلم کھلا غلط بیانی کرے اور اصلیت کو اگر جھٹلائے تو مجھے بتائیں ہم اصلاح کے راستے کے اوپر کس طرح آ سکتے ہیں. میں آپ کو صرف جو انہوں نے آمدنی اور اپنے جو خسارے مینج کیے نا اس کی ایک چھوٹی سی مثال دے دوں. پاکستان مسلم لیگ نواز کا آخری سال جس کو الیکشن ایئر کہتے ہیں، جس کے اندر حکومتیں بے پناہ اخراجات کرتی ہیں، آپ کا مالی خسارہ 2200 ارب کا تھا. ان سے ماشاءاللہ پوچھئے گا پچھلے 3 سالوں میں سے کوئی ایک سال بھی ہو جس کے اندر انہوں نے 3500 ارب سے کم خسارہ کیا ہو. میرے خیال سے کوئی ایک سال بھی نہیں ہوگا. اور ریکارڈ جو قرضے جس کی طرف شاہ صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ میاں نواز شریف صاحب کی 2 حکومتیں یا ان کی جو اپنی آج تک پاکستان مسلم لیگ نواز کے 5 سال کی پچھلی حکومت گزری ہے اس کا قرضہ ایک سائیڈ پہ کر لیں اور ان کے 2.5-3 سال کا لیا ہوا قرضے کا موازنہ کر لیں، اور اس کے بعد پوچھیں تو صحیح ان سے کہ بھائی میاں نواز شریف نے تو 100 یہاں پہ ڈیولپمنٹ کے کام کیے تھے، پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا، موٹر ویز بنائی، تم نے یہ قرضہ لے کے کہاں پہ دیا؟ تم تو یہاں پہ 20,000 ارب کا قرضہ کرنے آئے تھے، تو اس کے اوپر کوئی جواب نہیں دینا. پھر میاں نواز شریف کی بات سے شروع ہوں گے، اختتام بھی نواز شریف کے اوپر کریں گے، تو انہوں نے پتہ نہیں اس ملک کے ساتھ کرنا کیا ہے اور یہاں کی عوام کے اوپر اور کتنی مشکلیں اور کتنی مہنگائی گرانی ہے، یہ تو واللہ عالم جانے. اچھا، اب جو آپ کا سوال کہ فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ میاں نواز شریف صاحب کو واپس لانے کے لیے تگ و دو کرنا چاہتے ہیں تو کریں. وہ میاں نواز شریف صاحب پہلے بھی کوئی جیل توڑ کے تو گئے نہیں تھے، یہاں پہ پروسیس آف لا کے تحت ان کی رضامندی کے ساتھ وہ گئے تھے، اور اس کے اندر یہی لکھا ہوا تھا انڈر ٹیکنگ میں کہ ان کے جو ڈاکٹرز ہیں، ان کے جو معالجین ہیں، جب ان کو فٹ ٹو ٹریول بیک ڈکلیئر کریں گے تو وہ واپس آ جائیں گے، اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی صحت کے اب کوئی خدشات نہیں رہ گئے تو وہاں پہ جا کے جو ان کے پاس ہائی کمشنر صاحب وہاں پہ موجود ہیں، ہمارے پاکستان کے ایمبیسڈر موجود ہیں، ایک پروسیس لکھا ہے اس کے تحت جا کے پروسیڈ کریں. یہاں پہ آ کے میڈیا کے اوپر سرکس لگا دینے سے تو کچھ نہیں ہوگا. لال چند صاحب کہتے ہیں کہ یہ تاثر
तस्वुर दे रहे हैं गुज़िश्ता कई दिन से कि जनाब कोई सेटिंग हो गई है और वो अब आ रहे हैं उस सेटिंग या उस डील के नतीजे में। देखें, मुझे बताएं कि सेटिंग किससे हो गई हुई है। मेरा ख्याल से ये तो खामखा लोगों को ना इशू से डिफ्लेक्ट करने की बात है। हमने पहले दिन से लेके आज तक यही हमारा बयानिया रहा है कि इस मुल्क को आइन के तहत आगे चलाने की जरूरत है। यहाँ पे कोई ना डील से किसी को करना चाहिए और ना डील को कोई इनकरेज करना चाहिए। जो डील होगी वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की आवाम के साथ होगी, और जब भी वो डील होगी तो उसका जवाब उसी तरह मिलेगा जिस तरह से इनको ज़िमनी इलेक्शनों के अंदर और बल्दियाती इलेक्शनों के अंदर मिलता रहा। तो मैं इससे आगे कुछ कहना नहीं चाहता। लालचंद साहब, किससे डील हुई है, किससे सेटिंग होगी जो आपने बात की? देखिए, पहले तो मेरे भाई ने जो फरमाया, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जब इन्होंने कोर्ट्स में कहा कि वो सेहतियाब हो जाएंगे तो अव्वल तो वो बीमार थे नहीं, वो तो आपकी रिपोर्ट में देखे ना, वो तो खुद आपकी हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर यास्मीन राशिद, इमरान खान साहब कहते हैं फैसल सुल्तान ने आके कहा। मुझे सुने भी तो सही ना। अच्छा, जैसे ही वो जहाज में चढ़े तो उसकी तबीयत ठीक हो गई ना, वहां पे होटलों में घूम रहे हैं, खाना खा रहे हैं, अयाशियां कर रहे हैं, तो उन पे पाकिस्तान की अवाम की तरफ से इखलाकी जिम्मेवारी आयद होती है कि वो पाकिस्तान आ जाए। पाकिस्तान की कोर्टों पे ये देखे, कोर्टों को मलाइन करते हैं वहां से बाहर। वो जब आने की बात करते हैं आप कहते हैं सेटिंग हो गई है। नहीं, हम नहीं कह रहे, वो खुद कह रहे हैं, हमने नहीं कहा, वो खुद ये इंप्रेशन दे रहे हैं। वो आए कोर्टों में आके अपना जवाब दें कि आज भी वो आके वो जवाब दे कि भाई एवन फील्ड में आपके 4 फ्लैट्स आए कहां से। उनकी वो पर्ची देने के लिए तैयार नहीं है। जब तक करप्शन की बात है, पहले तो पूरा पाकिस्तान ये तो मानता है, आप भी मानते हैं, अवाम भी मानती है कि मुल्क में बड़े पैमाने पे करप्शन हुई, पर किसने की? तो जो हुक्मरान थे उन्होंने की ना। इमरान खान तो पहली दफा आया, या तो थी पीपल्स पार्टी या तो थी नवाज लीग, इन्होंने की है ना, हमने तो नहीं की करप्शन। जहां तक चौधरी साहब का जो बयान है, फवाद चौधरी का, उसको बेल्ट टेस्ट में ना लिया जाए, वो ये था, जब बेनजीर साहिबा थी तो वो चारों सूबों की जंजीर थी, चारों सूबों में उनकी सीटें आती थी, वो जीतते थे। अब आप केपी में ही देख ले, लोकल गवर्नमेंट में, ठीक है हमने तो जेयू से हारा था, लेकिन पीपल्स पार्टी को शायद एक आध सीट भी मुश्किल से तहसील का ले सकी है। वो चारों सूबों में अब नहीं रही है, वो सिर्फ एक रूरल सिंध की जमायत रह गई है। उस हवाले से उनका ये कहना था। जब तक जहां तक आपने पूछा कि इनसे किनसे बात हो रही है, इनकी किसी से बात नहीं हो रही है। ये डिप्रेशन में आ गए हैं। फिर परेशानी ये तो डिप्रेशन खान साहब ने कहा कि वो नवाज खान शरीफ साहब ने क्या कहा? है। खान साहब ने ये कहा कि भाई ये कन्विक्ट है, ये तासुर दिया जा रहा है कि वो वापस भी आ रहे हैं, वापस आ जाए, बेशक आ जाए, कोर्टों को फेस करे। हम तो चाहते हैं आ जाए, हमें तो इनके लिए मेहनत करनी पड़ रही है। वो बिल्कुल नहीं आएंगे। देखो, जो जिसका एक देखो जो हिस्ट्री है ना, ये शाह साहब ज्यादा पता होगा कि जो इंसान घोड़ा भी लेता है ना तो उसकी नस्ल देख के लेता है। इन्होंने बार बार भागे हैं, बार बार डील की है, बार बार जाके इस मुल्क से धोखा किया है, अवाम से धोखा किया है, और इन मासूमों से धोखा किया है। जो एमएनए साहब जो कर रहे हैं ना उनको डिफेंड, वो आपको याद होगा कि जब वो यहाँ पे पीएमएलएन के लोग बेचारे मुशर्रफ के दौर में तशद्दुद बर्दाश्त कर रहे थे, पुलिस की मारे बर्दाश्त कर रहे थे, तो वो जो कि सऊदी में जाके अयाशियां कर रहे थे और बाल लगवा रहे थे। चलें, वक्त खत्म हो रहा है। मिनी बजट के ऊपर जो फाइनेंस बिल के ऊपर अली परवेज साहब, चलें जी अली परवेज, ये तो जरा आप सवाल पूछ लें कि इनकी गुफ्तगू कोई आम आदमी मानेगा? अगर वहां पे नहीं, चोरी नहीं थी भाई, आपने चोरियां नहीं की भाई, चोर कौन था, करप्शन किसने की? आप लोग यही तो पूछ रहे हैं। हेल्थ मिनिस्टर बना दिया जाए, आप लोगों ने आपका फाइनेंस मिनिस्टर को जब नैब ने पकड़ा तो आपने उसको भगा के जाके बाहर बिठा दिया। आपके सारे मिनिस्टर संपत्ति थे सारे। वक्त खत्म हो रहा है। कोई दामाद था, कोई जो क्या कहते हैं वो रिश्तेदार था, आपने तो फैमिली ऑर्गेनाइजेशन करके चलाया। फैसल सुल्तान साहब तो वो कह रहे हैं ना, एडवाइजर बन गए प्राइम मिनिस्टर जारी रखें, वो तो उनके एडवाइजर बन गए हेल्थ के। उन्होंने ही कहा कि जनाब इनकी तबीयत ठीक नहीं है। बाकी सर यास्मीन राशिद साहिबा अभी तक कहती है कि रिपोर्ट जो है ना, उनको छोड़ दे। आप बताए ना, मैं क्या बताऊं, मैं कोई डॉक्टर थोड़ी, मैंने थोड़ी नहीं है नवाज शरीफ साहब से बाजी की छोड़ दे। आप बताएं कि वो सेहतमंद नजर आते हैं या बीमार है या मरने नजर आते हैं? हो सकता है आपका खौफ करें, आपका भी फर्ज है, आपका भी फर्ज है। आप वो सेहतमंद नजर आते हैं कि नहीं आते हैं? अगर वो आते हैं, उन पर जिम्मेवारी है इस कौम की तरफ से, उसकी इखलाकियात की अगर कोई बेसिस है तो उनको वापस आना चाहिए, कोर्टों को फेस करना चाहिए। इन बिचारों को ना छोड़ देना चाहिए कि आगे टीवी पे डिपेंड करते रहेंगे। फाइनेंस बिल,
अब मैं लास्ट जी वक्त खत्म हो रहा है अली भाई। बिल पे और ये बात सुने, ये जो FIA ने भी केस चालान किया है शहबाज शरीफ का 16 बिलियन का, इनके नौकरों के नाम पे 4-4 अरब रुपए निकल आए हैं। वो इमरान खान साहब और PTI के मुंह से अच्छा नहीं लगता। मैं यहाँ पे बात को छोड़ देना चाहता हूँ, मैं हाथ जोड़ के छोड़ दिया भाई, आपको छोड़नी पड़ेगी बात, मैं बता दूंगा आपका किरदार क्या रहा है। अली परवेज साहब शॉर्ट लीजिए फाइनेंस बिल के ऊपर। जी फाइनेंस बिल के ऊपर माशाल्लाह जो ये नालायक है ना, इन्होंने जो अपनी कारकर्दगी दिखाई है उसके बाद ये हमें IMF के दर के ऊपर एक दफा दोबारा लेके आ गए। जब इनको जुलाई के अंदर हम समझाते थे ना कि एक रियलिस्टिक अपना बजट बना के इस निजाम को चलाने की कोशिश करो, तो शौकत तरीन साहब ने वहां पे बड़े बड़े बयानात दिए। उन्होंने कहा कि मैं रेवेन्यू कलेक्शन को इतना बढ़ा दूंगा कि हमारे माली खसारे कंट्रोल हो जाएंगे। आज इनसे बुला के IMF पूछता है कि 610 अरब रुपए का तुमने PDL का टारगेट रखा था, पहले क्वार्टर में 30 अरब इकट्ठे किए, बताओ ये बाकी के 500 अरब कहां से इकट्ठे करोगे? तो मुझे बताएं क्या वो गलत पूछता है? माशाल्लाह करंट अकाउंट डेफिसिट दोबारा 20 बिलियन डॉलर 15 से 20 बिलियन डॉलर को छूने के अंदर जा रहा है। तो कहा IMF इनसे ये नहीं पूछेगा कि अपनी जितनी चादर है उसके अंदर अपने पैर फैलाओ? तो गुजारिश ये कि इस मुल्क के अंदर नालायकी का इलाज सिर्फ और सिर्फ जो अब होगा वो एक साफ और शफाफ इलेक्शन होगा, और इन नालायकों को जितना जल्दी हम यहाँ से बाहर निकालेंगे बुलाओ तो सही, हम लोगों के तो आ रहे हैं ना, लीडर को तो बुलाओ, वरना इसी तरह रोज महंगाई का तूफान आम आदमी के ऊपर गिरेगा। कहना इलेक्शन के लिए नवाज शरीफ साहब को बुलाएं अली परवेज साहब। नहीं, आप आके हमारे सामने मुकाबला कर लेना, नवाज वो बीमार है, तो बाद में नहीं वो बीमार है, वो बीमार है। अच्छा लालचंद वो बीमार का है, जो ज़िमनी इलेक्शन है वो बीमार है। तकनीकी बुनियादों के ऊपर क्यों वो मुकाबला छोड़ के बाहर चले गए? इनसे पूछे कि इनके साथ KPK में क्या हुआ? 5-5 करोड़ की तो वो तो आपके साथ क्या हुआ ये आप तो बताएं। बताएंगे हमारे तो अभी हल्के नहीं आए ना, अभी तो आएंगे तो पता। अच्छा वक्त खत्म हो रहा है, फाइनेंस मेरे भाई 500 अरब रुपए। भाई मैं अब इसका जवाब दे दूं हाफिज साहब, आपके साथ हुआ क्या है, पीपल्स पार्टी के साथ हुआ क्या है? आप तो मुंह दिखाने के लायक नहीं हो आजकल KP में। आप लालचंद साहब, KP में आवाम आपको ढूंढ रही है, आप तो कहीं नजर नहीं आ रहे हो। आप जवाब ले लें, आप जवाब दे ना, आपने KP में क्या दिखा दिया? आपको KP में क्या मिला है? तो इनके अंदर तो अपने लीडर जितना ही वज़र्फ है। अब इन्होंने एक सवाल किया, जरा जवाब मेरे से लीजिएगा, जाके देख लीजिएगा KPK के जिस कुछ भी नहीं है KP में, क्या है? तबाह हो गई, नवाज लीग खत्म हो गई, नून लीग बर्बाद हो गई KP में। मुस्लिम लीग नवाज का वोट बैंक बड़ा है। पश्तूनों ने KP की आवाम ने फैसला कर दिया कि चोरों को वोट नहीं देना, तो दोनों चोरों को नहीं दिया। आपके भी तो वोट कम हो गए। कहाँ कम हुए भाई? आप विलेज काउंसिल में गए, हमारे वोट सबसे ज्यादा है, आवामी वोट हमें सबसे ज्यादा मिला है। अल्लाह इस मुल्क पे रहम करे। चले मैं अब वक्त खत्म हो गया। लालचंद साहब आप तो चोरों को डिफेंड करेंगे तो अल्लाह का क्या करेगा? आप भी तो कुछ करें ना, अल्लाह तो कर रहा है मदद, आप क्यों चोरों के साथ करें? अली परवेज साहब, लालचंद साहब, जनाब जशेब साहब हमारे साथ प्रोग्राम थे। लालचंद साहब अपने ATMओं को नवाजना बंद करें और अपनी तर्जे हुक्मरानी के ऊपर आए, की पर्चियां ले आए, फिर बात करें। जो मुझे आप अपने बताएं, लीडर को कहे पर्चियां लेके वापस आ जाए, कोर्ट में आके पेश हो जाए। महीना कहाँ जाता रहा है? मुझे बताएं, जस्टिस वजीउद्दीन ने क्या इल्जाम लगाए हैं, उसका जवाब क्यों नहीं देते आके? तो वो जवाब उनका दे दिया, जहांगीर तरीन नहीं दे दिया। भाई आप अपनी पर्चियां ले आए, आप इल्जाम ना लगाए। आपको कोर्ट, आपका सुप्रीम कोर्ट ने सर्टिफाइड चोर है। गाड़ी किसकी चलाते थे आप मुझे बता दें। तेरा लीडर जो है सर्टिफाइड चोर है। काली बुलेट प्रूफ गाड़ी किसके पैसों से आई थी जो इमरान खान साहब चलाते थे? उसको का जवाब दे दो। चले अली परवेज साहब, लालचंद साहब, जनरल शेख साहब, नासिर शाह साहब भी हमारे साथ प्रोग्राम में थे। बहुत शुक्रिया। कल इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह इसी वक्त दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।